बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। जो पाकिस्तान में इस वक्त मौसमी हालात चल रहे हैं, जो सैलाबों का सिलसिला है और चारों सूबे मुतासिर हैं, और ये क्या है और क्या वजह है, कुछ इसकी जानिब तवज्जो दिलाएं। लेकिन सबसे पहले हम तवज्जो दिलाएं कि तमाम इंसानों की जिम्मेदारी ये है कि तमाम इंसानों की और अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें, रिगार्डलेस ये कि वो किस दीन या किस मज़हब पर हैं। और ये भी जान लें कि आज ये जो प्रॉब्लम या सैलाब का सिलसिला बाज़ इलाक़ों में है, कल मुमकिन है कि ये उनके इलाक़ों में भी, कोई भी कहीं भी कभी भी किसी भी हादसे का शिकार हो सकता है। और दुनिया में जिस तरह से मौसमी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, तो ये चीज़ें मज़ीद बढ़ेंगी। तो पहला मरहला तो यही है कि तमाम इंसान एक दूसरे की खिदमत करें और ये जान लें कि एक हक़ुल्लाह है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हक़, लेकिन एक दूसरा हक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है, और वो अल्लाह की मखलूक के ज़रिए से है, हुकूक़ुन्नास। और इस हुकूक़ुन्नास का बहुत शदीद सवाल हो, लिहाजा वो लोग कि जो इस वक्त अमन व अमान में हैं, वो बाकी इंसानों की खिदमत करें और जिस तरह से भी हो सकता है लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन इस मौसमी तब्दीली का जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है, इस वक्त भी और बाद में भी तवज्जो दें, क्योंकि ये प्रॉब्लम आइंदा भी रूनुमा होंगे। खुसूसन मोमिनीन से गुजारिश है कि अय्याम अज़ा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तबर्रुक के उन्वान से तमाम इंसानों की खिदमत करें, जितना हो सकता हो लोगों की खिदमत करें। हाँ, मजालिस अज़ा को ख़त्म ना करें, इसीलिए हमने कहा कि तबर्रुक के उन्वान से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ादारी के उन्वान से, इमाम हुसैन के नाम से लोगों की मदद करें। अब यहाँ पर हम तवज्जो दिलाएं कि वो लोग कि जो नया सामान ख़रीद के दे सकते हों, वो नया सामान ख़रीद के दें, और वो लोग जो नया सामान ख़रीद के नहीं दे सकते, वो डिसेंट तरीक़े से पुराने सामान को साफ़ सुथरे तरीक़े से एहतराम के साथ लोगों तक पहुँचाएँ। मिसाल के तौर पर कपड़ों को धोएं और अगर मुमकिन हो उसमें खुशबू लगाएं, प्रेस करें, ना भी हो तो कम से कम धो के उनको अच्छी तरीके से पैक करके एहतराम के साथ दें। इसी तरह से जो एक्स्ट्रा सामान हो वो भी एहतराम के साथ, घर के बर्तन हो या चीज़ें हों। और फिर तवज्जो दिलाएं, जो नया लेके दे सकते हैं वो नया लेके दें, और जो पुराना दे सकते हैं लेकिन एहतराम के साथ दें, क्योंकि कभी भी कोई भी कहीं पर भी मोहताज हो सकता है। इन मौसमी तब्दीलियों के बदले बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़ी बड़ी जायदादें और बड़े बड़े ज़िम्मेदार भी एक लहजे में फ़कीर हो सकते हैं, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग का भी मसला है और ये चेंजेस आ रहे हैं। बड़ी बड़ी कोठियाँ जो हैं वो लैंडस्लाइडिंग के ज़रिए से मुमकिन है पूरे पूरे इलाके या पूरी पूरी वादियाँ जो हैं ख़त्म हो जाएँ। बस कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें और जितनी मुमकिन हो, जितनी हम में कैपेसिटी है उसके मुताबिक अंजाम दें। अब यहाँ हम तवज्जो दिलाएं कि साबका हुकूमतों ने काम नहीं किया, इस सब का हिसाब होगा। अभी जो हुकूमतें हैं वो भी जान लें कि हर जान का उनसे हिसाब लिया जाएगा। कुछ काम पब्लिक के करने के हैं और बिला शक ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में कराची की मिसाल ले लें तो फेडरल बी एरिया है, मलीर है, लांडी है, बहुत सारे इलाकों में पार्क्स बने हुए हैं कि जो 60s के ज़माने के हैं। अब ये सवाल पैदा होता है, अगर हुकूमत ने वहाँ पर दरख्त नहीं लगाए तो जो इन पार्क के सामने लोग रहते हैं, क्या इनको भी 50-60 साल में मौका नहीं मिला कि एक दरख्त लगा लेते? ये जिम्मेदारी है तमाम लोगों की कि अपने घरों के सामने कम से कम कोई एक दरख्त लगाएं। अगर जगह कम है तो ऐसे दरख्त लगाएं कि जो सीधे जाते हैं और ज़्यादा जगह नहीं लेते। जगह ज़्यादा है तो ऐसे दरख्त लगाएं कि जो उनके घर को कवर करें। वो इंसानी लाइफ के लिए भी अच्छा है और हैवानी लाइफ के लिए भी ज़रूरी चीज़ है, दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा हों। इसी तरीके से कल्चर बनाया जाए कि मुख्तलिफ बयाबानों में, इलाक़ों में, या अगर कुछ लोगों की ज़मीनें खाली हैं तो वहाँ पर वो इजाज़त दें कि इन जगहों पर कुछ जंगलात लगाए जाएँ, और बच्चों के नाम से बच्चों को इसमें मोटिवेट किया जाए कि उनके नाम का एक दरख्त हम लगाएंगे और वहाँ पर हम जाके कभी कभी पानी भी देंगे। और इस तरह के काम कि जिससे इंसानी हयात का भी फ़ायदा हो और हैवानी हयात का भी फ़ायदा हो, और ये चीज़ें जो चेंज आ रहे हैं एनवायरनमेंट में, इसके लिए फ़ायदेमंद होंगी। अब एक और मौजू की जानिब तवज्जो दिलाएं कि तमाम दुनिया में, खुसूसन यूरोप और अमेरिका में, जब कंस्ट्रक्शन होती है तो जितने एरिया में कंस्ट्रक्शन होती है उसके हिसाब से एक पाउंड बनाया जाता है, ताकि जहां कंस्ट्रक्शन हुई है अब वो जगह तो पानी एब्जॉर्व नहीं कर सकती। अब अगर हर जगह कंस्ट्रक्शन हो जाएगी तो वाटर लेवल कम हो जाएगा। तो रेनिंग पाउंड के उन्वान से वहां पर मुख्तलिफ जगह पर ये गड्ढे खोदे जाते हैं कि जितना भी इस एरिया का पानी है वो वहां पर जाए, ताकि ज़मीन का वाटर लेवल कम ना हो। पाकिस्तान में ज़ाहिर है किसी चीज़ का भी ख्याल नहीं रखा जाता, तो नतीजा यह है कि वाटर लेवल भी कम हो रहा है।
اب ایک ذمہ داری تو حکومت کی ہے کہ بڑے بڑے ڈیم بنائیں تاکہ یہ جو بارشیں ہوئیں اس میں سالوں کا پانی بہہ گیا اور بجائے فائدہ ہونے کے تباہی ہوئی. لیکن اگر ہمارے یہاں ڈیم ہوتے اس وقت کم سے کم 30-40 بڑے ڈیم ہوتے تو یہ سارا پانی وہاں پر اسٹور ہو جاتا. تو ایک ذمہ داری حکومت کی ہے بڑے بڑے ڈیم بنانے کی. اب اگر ڈیم نہ بن سکیں تو مختلف پہاڑوں کے درمیان پانی کو اسٹور کر لیا جائے, اور یہ کام عوام بھی کر سکتی ہے اور کچھ رفاہی تنظیمیں بھی کر سکتی ہیں کہ ڈیم ایک الگ موضوع ہے لیکن پہاڑوں کے درمیان پانی کو اسٹور کر لیا جائے کہ جو آبی حیات کے لیے بھی اچھا ہوگا اور باقی انسانی اور حیوانی حیات کے لیے بھی اچھا ہوگا. لیکن ایک اور کام جو کیا جا سکتا ہے ریننگ پاؤنڈ کے عنوان سے خصوصاً پنجاب اور سندھ بھر میں کہ 2-3 میٹر کے گڑھے کھودے جائیں بہت بڑے بڑے, مثال کے طور پر 5-6 ایکڑ کے, اور اگر کسی کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے تو آدھے ایکڑ کا بھی, تاکہ یہ بارش کا پانی وہاں پر اسٹور ہو. جتنا پانی اسٹور ہوگا اس وقت پاکستان میں ایسے ہزاروں چھوٹی چھوٹی جھیلیں درکار ہیں کہ جہاں پر یہ پانی جمع ہو اور خود بخود اس کا جو پریشر ہے وہ ختم ہو جاتا, اور یہ پانی سالوں نہیں تو کم سے کم مہینوں ان جھیلوں کے ذریعے سے فائدہ مند ہوتا. یہ جھیلیں جب خشک ہوں گی تو یہ نہ سمجھیں کہ خشک ہو گئیں, یہ پانی زمین میں چلا جائے گا اور پھر یہی پانی زمین سے نکال کر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. بعض کاشتکار یہ سوچیں گے کہ اگر ہم نے اپنی زمین کا اتنا حصہ تالاب بنانے میں لگا دیا تو ہماری کرامت کم ہو جائے گی یا کاشتکاری کم ہو جائے گی, تو یہ غلط فہمی ہے. اس پانی سے وہ اپنی کاشتکاری کو بہتر کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر کراچی سے باہر اگر نکلیں حیدرآباد کے راستے میں تو بعض جو گورنمنٹ کی زمینیں ہیں تو بعض فلاحی تنظیمیں بلڈوزرز کے ذریعے سے وہاں پر بڑے بڑے گڑھے کھودیں اور کراچی کے پانی کو مختلف پمپس کے ذریعے سے یا ایک پلاننگ کے ذریعے سے وہاں پر جمع کیا جائے, اور یہ پانی واٹر لیول کے لیے اچھا ہوگا اور وہاں پر بعض کام بھی ہو سکتے ہیں. اب اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ پوری دنیا میں گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے اور گلیشیئر پگھل رہے ہیں, سمندروں کا لیول بڑھے گا اور بہت سارے جزیرے, بہت سارے ساحلی علاقے ان کو خطرہ ہوگا. اور کیونکہ گرمی بڑھ رہی ہے تو اس طرح بخارات بھی زیادہ ہوں گے اور بادل بھی زیادہ بنیں گے اور پھر بارشیں بھی زیادہ ہوں گی. اب کیونکہ بارشیں زیادہ ہوں گی تو وہ پانی ظاہر ہے بہہ کے کہیں نہ کہیں تو آئے گا. تو اس جانب توجہ رہے کہ یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا. اس کے لیے پلاننگ کرنی ہوگی انفرادی اعتبار سے بھی اور قومی اعتبار سے بھی اور حکومتی اعتبار سے تو بلا شک ضروری ہے. بس یہاں پر ضروری ہے کہ مختلف اسکالرز آگے آئیں, ان موضوعات کو ڈسکس کریں, اور آخر میں ہم توجہ دلائیں کہ اس وقت پاکستان ایک شدید ترین بحران سے گزر رہا ہے اور تمام ادیان و مذاہب کے لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں اور یہ نہ دیکھیں کہ کون ہے, جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کی مدد کریں. اور مومنین اس بات کو جانتے ہیں کہ تمام مراجع اعظام نے خصوصاً آغا خامنائی, آغا سیستانی اور آغا بشیر نے اجازت دیے ہیں. آغا بشیر کا مکمل اجازہ ہے, آغا سیستانی کا ہے دوسرے نمبر پر اور وہ 2/3 کا ہے, اور پھر تیسرے نمبر پہ آغا خامنائی کا ہے کہ جو ½ کا ہے. لیکن اس جانب توجہ رہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس خمس نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. جو ان کے پاس ہے, حتیٰ اگر پرانے کپڑے ہیں تو جیسا کہ ہم نے توجہ دلائی کہ ڈیسنٹ طریقے سے ان کو پیک کریں, دھوئیں اور طے کر کے احترام سے دیں. پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں گٹھریاں بنا دیتے ہیں, پرانے کپڑے نکالتے ہیں کہ جن میں بو آ رہی ہوتی ہے. یہ ایک طرح سے ضرورت مندوں کی توہین ہے, اور جان لیں کہ کبھی بھی کسی کو بھی کہیں پر بھی ان چیزوں کی ضرورت ہو سکتی ہے. آج لوگوں کا احترام کریں, انسانیت کا احترام کریں, تاکہ کلچر بنے کہ کل اللہ نہ کرے اگر ہمیں ضرورت پڑے تو ہمیں اگر کوئی دے تو احترام ہی سے دے. دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے اور سب کو توفیق عطا فرمائے کہ انسانیت کی خدمت کو انجام دیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.